কমিটিनि উদ্যোগে সিদারিবাড়ি কমিটি রিফর্ম বুंनायनि आमो कमिटी केटाल नम्बर हिसाबै जेहेतु साइटानो सबायाव कोनि एकटा खायमोन कमिटी केटाल खानान बागै आइदानपुर स्कुलनि नखलावो जमायथिं लायका टिप्रा मथायाबा जेकुनु सताखौनो फायतोंथोन मथा वारुक फनकादायखाय मथा हायनो केङो मथा केंनानै बिसि समय नांगया मथा केंनाय बि समय नांगया नोंनि वारुक बाय खायसो मथांले वारुक बाय खामानि मथा आबो सातुङो मानजाक दङ वातिबो मानजागो ओंखाय अ वारुक हनै सालचा सनायनो सनाय आबोंखा आंनि आंगकक सांखाय आबो नियम न सावाकक रूल न सावाकक किन्तु चीनी आईपीएफ पार्टीले चीनी मथा बया सता बया चिंखेक पतो चीनी नाहार मुं कायसा चीनी आइडियोलॉजी कायसा चीनी 19 दफा जनजाति बा टिप्रा सारकनो एसटिरनो बानचिरनाने बागैसे बिनि आइडियोलॉजी टिप्रालेन डिमांड खायो आलादा स्टेट राज्य जों दाबि खायो आबो माया साकजों चीनी कुसुम चीनी फिनांगो चीनी अजे नेक्स्ट जेनेरेशन रो फाइनेरो बरनि भबिष्यत थैबो हां एकाय तनिबो हंगै समाय थांगो हामबाय जेतनो IPFT long live IPFT long live edi seran tipralan santne chungkya bano kiriya edi seran tipralan santne chungkya bano lasiya edi seran na tui thapsa bo ya kariya edi seran prailai sabo ya kariya en side perman bising tui tipralan snam nai mk jomaten bising tipralan snam nai mk jomaten bising tipralan tubu nai o ha chini ha Chini hano ya kariya rangcha hano ya kariya rangcha hano na nabi chungke bano kiriya oh ha chini hano naruk nai IPFT diprale yo IPFT hambai Sanai party puja IPFT party tabo go separate state sanmani bagai NS tongo National Federation for New State aroni vice president ngitha sini IPFT party ni general secretary sini borom gnang oroni MLA Saratirta Rajani minister MK Jomatia dini abno surunggui तार माने डुप्लीकेट कॉफी नि वानसुकि इत्रा पार्टी रक ग्रेटा तिरसालेन नै बरक तिनि सानका ग्रेटा तिरसालेन बरक पुजा तामसा ताबो को साइने दंखो जे सारा तीर्थ राज्य सारा वालो से जे तिब्रा से तमने खमना वालो ता इंटरनेशनल बॉर्डर तारगी थान माने तो वालो निले Bangladesh ni kisupat borong nahanani sawo yang asam ni hailakan ni nahanani kok sawo tele asam ni Mizoram kisa dia simnati ing lemani si public ni no huk sogai gula-guli ing lai police kolai thilai tong hongga kai nang sadrong to nene kisa jigon ki ana je somot changi tomate nang সমাধান তুই মানে ন্যাশনাল বর্ডার পারমি থাঙ্গৈ আবো কোন দিনা সম্ভব ইয়া আবো হুগাকাই আং ওয়ান সুকমানি কেমসে এবং অক কুবিদা নর ওয়ান সুগৈ নাইদি চর্ণ যদি খাইনানি থাঙ্গা হুগাকাই जों तामबाय मा खाय चरनि सिलाय कपला मानि बाय जों मा खायो हायादा चर যদি याकुमु चर हाबका হুগাकाय जों सिटिपिन ना हारो याकाबा सुसिना हारो याकाय बेलबुसु कमला बुसु दानि बुसु जितिबो चरनि सिलाय कपला मानि इंनानि नांनाय दिप्रासा आश्रनो थानचां खा जे 2009 नि सिमिं जे 2018 जरा आश्रो चिन थानचानि मारि फुनु जेदा आबुनो जदि सिबायजों थांना हंगा थांनो नांनाय आबुनि सिलायबा तेबो काहा मिलिक थायो बाइकुमा आबुनि हेके संना नांनाय IPFT दिल्ली थानानि बागै साबो तिनि प्रोग्राम था दिल्ली थानानि कक्सा साका IPFT त्रिपालेन सानपुरा ग्रेटर त्रिपालेन सानका IPFT जे साइटमने पुरा आपण जतो साबो तार माने जे त्रिपुरा राज्य परनि जे राजनीतिनि जे समस्त किछु
যে চালগি ফেমিলি যত চিনি ডুপ্লিকেট কপি খাইমাংসি চালগি ফাইও আর সি চিনি জনগণ চিনি পাবলিক র বব অরিজিনাল বব ডুপ্লিকেট বুঝুই মানি আঙ্গো কমিটি মেম্বার